pwesto ni Boss Marvin and siyempre Mr. C. Unahin natin yung nandun sa pinakadulo. Ito to. Pero puro wild type nagkakagulo. Grabe daming wild type po. Ayan o. Puro quality, walang bahid. Ito, ang gaganda oh. Mga wild type po, malinis. Ano sila sa gilid oh. Uy, grabe. Magkano isa? Eto, naka year-end promo tayo ngayon. Uy, merong year-end promo si Boss Marvin. Until the supply last lang tayo ha. O, until the supply last. January 1 lang yung promo natin. Hanggang January 1 lang. Sa mga wild type natin, mga Belgium, 2,000 dapat ang isa. Pero ngayon naka-promo tayo, 2,500 kada pares. O, 2,500 na lang? Walang ko yan. 2,500 na lang kada pares. Wadapik. Wild type Belgium. Wadapik oh. Bala na kayo pumili rito. Ang gaganda oh. Wala isa dyan, isa na lang available dyan. Oh, ito oh. Wadapik oh. Split Ino. Aqua Copa. Ito. B1 Split Ino. Oh. Ito. Yan. Ang linis niya na. 7,000 dapat, ako natatawad, 5,000 na lang. 7K yan dapat pero 5,000 na lang daw. Ayun no, sa dulo. Ang linis niya no. Ito naman, Lutino Opa, parehas, babae. Lutino pala yung same hen. Dalawa yung nandyan. Hindi nang bemba ngayon, magulang na. Pinagkulang ko na para sa inyo mga po. Oh, di na kayo mag-aantay na matagal. 2,000 lang isa. 2K na lang isa dyan no. Oh. Yung sa Lutino pa po yun ah. Ito naman, Pardlo Opa, Split Ino, dalawang piraso available, 1,000 lang isa. Pablo pa Split Ino 1K na lang siya. Dalawa po yung available dyan. Ito na lang, Green Opa Ewing. Green Opa, Split Ino, 1,000. Split Ino pa po yan, 1K na lang yan. Ang ganda niya, no? Oh, nakatingin pa talaga, oh. O ano? Oh. Ano siya? Emerald Cockatiel, 2K lang, isa 4K dalawa. 4K pair, tatlong pares available. Oh. Kung hindi mo kaya yung 4K, tawad ka lang, ibulong mo lang. Basta Oy, pwede daw, pwede kayo tumawad mga ka-birdie, ah. May bawas pa daw yung 4K na yun, ha. Sino nyo naman, gaganda ng ano, Emerald, oh. Oh. Ito, oh. 5,000 na lang. Uy, Lutino normal, 750 dapat, pero 500 na lang, oh. Ayan, oh. Ayan pa, oh. Oh, Cockatiel Pearl, 2K. Bali 1K isa dyan. Ito, ang daming yellow face. Oh? Yellow face natin, 10,000 lang with freebies, aqua, 10K ang isa with freebies aqua. Opa. Opa line. Ito, mga albino. Mga pula mata. Albino Opa B2. Possible B2. Albino opa, possible B2. Bluetooth po yun, ha. Dito ano lang to? Dito, 1,500 lang. Isa. 1.5 po isa dito. Green, split YF. Uy. Split Opa ka. Green, split opa, 4,000. split yellow face, 4K. Tapos ito, Parblo Opa, Violet Parblo Opa, split dan, 1,000 na lang. Pablo Bayo opa, split dan follow sa 1K mo. Uy, ganda na yan. Bayo pa yan, ha. O dalawang Lutino na opa, kak po yan. Uy, sakto, pares mo dun sa dalawang hen dun, no? 2,000 lang isa. 2K lang po isa dyan. Ito Daming lahat green. naman to, yung mga green series. 1,500 sa Opa, 1,000 sa normal, lahat yan possible yellow face. O lahat po nang nakita yung green, ay possible yellow face po. Pag opa line dyan, 1.5. Pag hindi opa is 1K. Oo. Lutino opa line, 2K. Yellow bulls Opa natin, 1,000 na lang isa. Yellow sopa, 1K na lang isa dyan. Tapos Aqua Opa, 3,000 lang yan, pero may bawas pa, tawad lang po kayo. Aqua opa, B1, 3K lang yan, pero may bawas pa daw yan. Uy, may magandang Crimino para kid dito, oh. 200 lang, oh. Hindi po dapat, tawaran nila ng 900, bigay ko na Uy, grabe yung parents na to, 1K to, pero dapat, ano na lang to. Magkano? 900 na lang. 900 na lang, oh. Pero 1K dapat yan, oh. 1K pare. O, Ads 1, 1K pair. Grabe naman pag opa line nito, oh. Dulon-dulo talaga, oh. Albino? Bayan normal naman natin, pares na 1,500 dapat, 1,000 na lang. Uy, grabe, 1.5 dapat pero 1K na lang, albino pair. Ayan, oh. Green off pa.
Split yellow face. Pula mata Kasi nito. dapat 10 na lang. O, 12 dapat to, pero 10k na lang daw. Grabe no, pula mata pa oh. Dan palo oh. Ganda nito. Dapat ano na yan, 1-2 na lang, 1,000 na lang yan. Oh, albino white ball, 1 to, pero 1k na lang. Fail, 1,000, 750 na lang. Green Oba Pale, 1k pero 750 na lang. Habulin niyo po yung promo ni Boss Marvin po ha. Agad na ka promo, kunin nyo na agad. Pag nawala yung promo, maghanap po yung na mura. Joke lang. Albino? Albino normal natin, 750 dapat, 500 na lang. Uy, 750 dapat pero 500 na lang. Move perso, Move perso? Tibo ni Batman. Uy, 500, tawaran mo na lang ng konti, bigay ko. pinakawala ni Robin eh. Magkano? 500, tawaran na lang nila. O 500, tawad lang kayo mga kaibon. O crested frillback? O inko? Inko, O inko? 500 na lang kayo, naunahan na lang kayo. Uy, grabe, 500 na lang yan. Unahan na lang kayo dyan, para kit po yan. Albino? Albino naman natin, andan to. 750 dapat, 500 na lang. Uy, 750 pero 500 na lang. Eto, Crimino? Oo pa. Opaline? Oo. Ano dapat? Pangalan nito. 5,000 pero wag mahirap tumawad. Ay, tumutuwad na naman. O Oh. 5K, pero dahil tumutuwad na, tawad kayo. Tawad na po kayo. Tumuwad na rin kayo. Joke lang. Eto na naman yung ibon ni Batman, pinakawala ni Robin. What the heck? Maghano to? Ano lang yan? 500 lang, ibawas pa. 500, may bawas pa. Hen. Yellow face, pale faded hen. 12. Pero with freebies ako pa. 12 with freebies na aqua, opa, mga ka-birdie. Ito naman, green opa, split YF post done. Green opa, split yellow face, possible. Dan follow. Kasi dapat 10 na lang. Uy, grabe 12 pero 10 na lang para sa'yo. Opa done follow yellow face. Green opa, dan follow yellow face. What the fuck? Hen, ang gender niyan. O, hen po ang gender neto ha. 25k. Grabe, solid naman na ito. Grabe, eh. Adari. Lutino pa pala, Lutino pa, 2,000. Lutino pa, 2k. Pa, dilute. Parblo pa pala yung dilute. 2,000 dapat, 1,500 na lang ngayon. Uy, grabe, 2k tas 1.5 na lang ngayon. Ngayon kayo dapat mabumili ng madami dahil napakamura na kay Boss Marvin ha. Christmas sale, New Year sale. 1,000 lang pare, quality. Parblo Perso, quality sa 1k nyo to mga ka-birdie. Sulit ang 1K nila. Oo. Dito na to, basta ano, nito, 8. Parblo pa dan follow sa 8k. DNA Cup. DNA Cup. Ito naman, Parblo Dani Split Opa DNA Cup. Parblo Danny Split Opa DNA Cup sa 10k mo. Ito 3,000 naman to isa. Ay 3k pala to 3k. Normal kasi. O nga pala di sila Opa line. No. Classic 1.5 green pare. perso sa 1.5 mo, pero na po yan. Parblo Opa Pale, follow. 1,000 lang, ibawas pa konti. 1k may bawas pa. Konti lang ha. Aqua Opa B1 and B2. May bawas pa po yan. 3k no? Yellow Bull Opa ha. 1,000 lang. 1k lang oh. Oh. Aqua Opa B1, 3k po isa. May bawas pa. May bawas pa po yung 3k mga ka-birdie ha. It's time to you to buy an ako kasi mura na. May bawas pa. Yung kinis na Hanggang ito January po. 1 lang yung promo natin, boss. Oh, hanggang January 1 po ha. Ulitin po ha, January 1. Normal price na tayo. Hanggang January 1 mga ka-birdie. Paubos sa'yo lang, paubos. Huwag nyo naantayin yung January, baka makalimutan nyo. Opa, yellow face, na hen, possible done. Yellow face, green opa, hen, possible dan follow. Dito ano lang to, 15, yan pwedeng freebies yan, yellow face. Uy, pwede doy freebies to dun sa yellow face na maganda. Done, pwedeng aqua opa, pwedeng crimino opa. Ah, daming Marami pwedeng option. freebies dun ha, mga ka-birdie ha. Ganda neto. 1,500 lang. Green peso, batang wild type. 3K? 1,500 lang. 1.5 na lang oh. Pero na po yun ha. 2,000 dapat, 1,500 na lang. Kung may budget rito, 2K dapat pero 1.5 na lang. Napaganda na ng mukha nila oh. Oh. Ba't i-brief mo na kay ano? Ano pa? Crimino, opa line. Ayan oh. 5,000, pero huwag kang mahiyang tumawad. Baka kayo ibigay, bigay ko na sa'yo. Uy, 5K, basta tumawad po kayo. Blue perso. 1,000 lang pares. 1K lang to, pero no.
Grabe naman to. Yellow face. Solid naman to. Ayan o. Sige, sige. Ipasok sa Google mo, dapat sa Google mo. Big yellow face, opaline, split ino. Deck yellow face opaline split ino. 25k isa. What the? Ganda. Oh. Ulid no. Awag opa. Split dan follow. Tatlong piraso po yung available dito. Mga split dan po ito. Kano po? 7,000 dapat, 5,000 na lang isa. Uy, 7k dapat pero 5k na lang daw ang isa. Napakaswerte nyo naman kay Boss Marvin, no? Siya na tumatawad sa inyo. Yellow ball, Yellow bulls naman na normal. pares po 1,000 ha. na pares. 1k na lang to per na. Albino. Ito po. Uy, 750 pero 500 na lang. O, yellow bull po ito ha. Ino na ito. 500. 500. Ito meron dito, yellow face, green opa. Ito may DNA na po ito ha. Ito wala pa. Magkano? 15,000. 15k po isa. Pwedeng freebies yellow face dyan. O, pwedeng freebies daw dito yung yellow face. O. Wild Dive Green Perso. Ang dami pala available. Swirlan, ingat po. Kada pares, naka-pro. Uy, 4K dapat to pero 2.5 na lang ang pair. Ayun o. Dahil naka-promo po, dami oh. 5 pair ang available po dyan ha. Ayan po oh. Pili na lang kayo dito mga kaperso. Ha? Una-unahan na lang. Oo, dahil mura na yan no? Mura na, baka tumawag ka pa ha? Mura na po talaga yan ha mga kaberdi, naka-promo po yan. Eto, Lutino. Hello. Hello, kamusta? Pwede na normal. 750 dapat, 500 na lang. O, 750 po dapat, pero 500 na lang mga kaberdi ha. Ayan o. Sa Baji, singkit. Baji po, yellow face bayo. O, Baji na masingkit oh. 1,000 na lang yan. 1K na lang to. Ang ganda nito oh. Pablo Dilute, Parblo Dilute. 500 lang, normal. 500 lang po ito. Creamy, no? Cremino Opa. Opaline, 5,000 isa, 10,000 pares, pero may bawas pa. 10K pair, may bawas po yun ha. Oo. Lutino, Opa. Dito naman, ano lang to, boss? Mahal nito. 2,000 lang. 2K lang oh. O may budget pair ulit oh. Ayan, 2,000 pares. Yeah, 1,500 na ako para tumawad. O 2K pair po ito pero 1.5 na lang. Creamino. Cremino naman natin, lalaki, pwede na bumembang. 5,000. May Cock bawas pa. matured, 5K may bawas pa. Pwede na to i-breed. Ito, back to back green papapale. Green o papel. O, green o papel palo. Oo. Uy, 2K pero 1.5 na lang daw po ito. Napaganda naman ito. Ayun o. Cremino normal. 1,000 na lang yan. 1K na lang. Yellow bull pair. Yellow bull pair naman natin. No, Opa? Oo. 2,000 na lang. 2K pair. Dito naman, Lutino Opa tsaka Yellow bull Opa. Dito naman, pares na 3,000 na lang. 3K. Green pail tsaka ano to? Isa. Deck ba yan? Deck saka pail. 1,000 pares. O 1K na lang to pair. Cremino. Cremino Opa, 5,000 nito. Ay, opaline po ito. 5K may bawas pa. Fire blue na ano to? Fail follow? Parblo Opa, Dan Palo ka. Fire blue pa. Dan follow na kak. 8,000 lang yan, boss Dano. 8K. Dito naman, Parblo Opa,
Hindi, ito pala, 5 Blue Opa, Dan pala to. Tama. 8,000. Opo. Ito naman, 5 Blue Opa, Dan din. 8,000 din, mas bata ng konti, pero mga aqua, pero hindi aqua. Pablo Opa Dan follow po yan ha, na mas bata po ha. Kung ano, parang ako ano, wala kasi yung orange na ano niya eh. Ito naman, Palid, Bayo Pardo Palid DNA ka. Bayo Pablo na Palid DNA Cup, 10K. Ito po, Lutino. Opa. Ay, hindi, yellow bull pala. Normal lang yan. Yellow bull normal. 500. 500. Crimino normal. Crimino. Normal po ito. 1,000 lang. Magkano po? 1,000. 1,000 lang oh. Meron ka ng Crimino oh. Aqua Opa, 3,000 lang. Ako Opa B1. Isang hen. 3K, kakinhen po ito ha. O may bawas po yung 3K mga ka-birdie ha. So ayan po yung dala ni Boss Marvin and Mr. C. Siyempre dito lang Malabon Pet Market. Ayan, huwag nyo kalimutan yung promo hanggang January 1 po ha. Ang dami pong nakasale. Habang nakasale pa, bumili na po kayo. Yung mga naghahanap ng amuran, maganda na mga ibon. Ayan, tawagan lang siyempre number ni Boss Marvin. 0915 135. 191. Ayan po, Baji oh. Maraming salamat po Boss Marvin. Happy New Year po. New Year. Ayan oh. Ayan, pilihan nyo na yan. 5 pares yan oh.